हेपेटाइटिस इज़ बेसिकली जिगर की सोजिश को हम हेपेटाइटिस कहते हैं, जिसकी मोस्ट कॉमन कॉज हमारे कंट्री में ओवरऑल वायरल है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी एंड डी एंड ई ये एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरस है। और ये वायरस कैसे लगता है? इट्स अ ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन बेसिकली। ब्लड बॉर्न वायरस है। अनस्टेरलाइज्ड सिरिंजेस, नीडल्स, बार्बर के पास आप जाते हैं, नाई के पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं, उससे ये फैलता है, ठीक है, मदर से बच्चे में। तो वैक्सिंग हो रही है या वैक्स यूज़ हो रही है, थ्रेड यूज़ हो रही है, कुछ भी ऐसे सारी चीज़ें हैं। शेव बार से जो कराते हैं मर्द हजरात हैं उसमें सारी। बाकी अननेसेसरी इंजेक्शन जो हैं वो यूज़ ना करें। 90% ऑफ द जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए हम टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं। अननेसेसरी इंजेक्शन जो लोग लगवाते हैं बहुत एक कॉमन ट्रेंड है। अननेसेसरी नहीं कि अगर मेडिसिन से फर्क पड़ सकता है तो आप इंजेक्शन की तरफ ना जाएं। ए और ई वाटर बॉर्न है और वो पानी से, वॉशरूम्स यूज़ करने से, पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करने से फैल सकता है। बट बी एंड सी इज़ ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन डेफिनेटली। साथ खाने पीने से, यानी अगर एक पेशेंट है हेपेटाइटिस सी का या बी का, तो उसके साथ खाने पीने से, बैठने से या उसका झूठा खाने से नहीं फैलता है, तो आपको बेसिकली जो है वो ब्लड ट्रांसमिशन को है उसको प्रिवेंट। जो हेपेटाइटिस ए है वो तो यूजुअली एक्यूट इन्फेक्शन होता है, लाइक अपना ड्यूरेशन पूरा करता है, स्वेलिंग सोजिश होती है 2 वीक्स 3 वीक्स। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी एंड सी है डेफिनेटली वो क्रॉनिक इन्फेक्शन है। हेपेटाइटिस सी जो है वो काबिल इलाज है, उसका 3 मंथ 6 मंथ्स का कोर्स है और वो वायरस ख़त्म हो जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली जो हेपेटाइटिस बी है, अगर वो ब्लड से ख़त्म भी हो जाए तो वो लिवर में रहता है। और अगर हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट ना किया जाए टाइमली, तो इसके आगे कॉम्प्लिकेशंस हैं, पेचीदगियाँ हैं, जिसमें पेट में पानी पड़ना, उल्टी में खून आना, गुर्दे मुतासर होना एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जिगर का कैंसर। सो बर वक्त तशख़ीस और इलाज बहुत ज़रूरी है। अच्छा, स्क्रीनिंग तो ये है कि इट इज़ फॉर एवरीवन, ठीक है। स्क्रीनिंग सबको करानी चाहिए, नहीं कि कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, कोई बीमार बंदा है उसको करानी चाहिए। स्क्रीनिंग सबको करानी चाहिए, इवन रीस्क्रीनिंग भी करानी चाहिए। लेकिन अगर आपने स्क्रीनिंग कराई और आपका नेगेटिव आया है तो आप हर साल एटलीस्ट इसकी स्क्रीनिंग कराएं, स्पेशली जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं या जो एट रिस्क हैं। अच्छा, अलामात ये हैं कि ए और ई की अलामात तो आती हैं, इनिशियली आ जाती हैं कि आपको जॉन्डिस हो गया, आंखें पीली हो गई, आपकी बुखार है, आपको सुस्ती है, कायली है सारी। बट हेपेटाइटिस बी और सी द मेन इशू इज़ कि इसकी शुरू में अलामात नहीं आती हैं। ये अलामात उस वक्त आती हैं जब जिगर की बीमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। सो इसीलिए टाइमली स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। लिवर की पहले सोजिश होती है और फिर वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है, सिम्टम्स उस वक्त आने शुरू होते हैं। सिम्टम्स में अगेन यही है कि आंखें पीली हो जाना, कि बेसिकली तो जिगर की सोजिश है ना, और उसकी वजह से वो सारी अलामात हैं। तिल्ली बढ़ जाती है, गुर्दे मुतासर होते हैं, पेशाब का रुक जाना, सोजिश हो जाना, पाँव सूज जाना, पेट फूलना, ये सारी अलामात हैं इसकी। अगेन मैं जैसे पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि आपको अननेसेसरी इंजेक्शंस आप ना लगवाएं, सिरिंजेस, नीडल्स, इसका बहुत ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करें, इयररिंग्स, ज्वेलरी अपनी शेयर ना करें, टूथ ब्रशेस, इस तरह की चीज़ों को आप प्रिवेंट करें। स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। CMA हॉस्पिटल बेसिकली वी आर रनिंग द हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो वी आर ऑफरिंग फ्री हेपेटाइटिस बी एंड सी स्क्रीनिंग एंड वैक्सीनेशन टू द पेशेंट्स। इसके अलावा हमारे पास प्रॉपर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट है एंड एंडोस्कोपी सूइट है। लाइक टू मैनेज द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हेपेटाइटिस हमारे पास एंडोस्कोपी सूइट है, ट्रेन डॉक्टर्स हैं, ट्रेन नर्सेज हैं, एंड इसीलिए वी आर डूइंग गुड अबाउट दिस। एंडोस्कोपी इज़ अ एडवांस प्रोसीजर डेफिनेटली। यू ट्रीट इट मेडिकली, और जब मेडिकली नहीं ट्रीट होता तो आप एंडोस्कोपी कैमरा के ज़रिए आप ब्लीडिंग कंट्रोल कर सकते हैं, आप इमरजेंसीज कंट्रोल कर सकते हैं, आप पेशेंट के फाइब्रो स्कैन, हमारे पास रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, जिससे हम बहुत अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं कि जो लिवर की डिजीज़ है वो किस स्टेज पर है। सो ऑल एडवांस मैनेजमेंट इज गुड सर्जन्स, वी हैव रेडियोलॉजिस्ट, वी हैव अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। तो किसी भी जब एक हेपेटाइटिस का पेशेंट कॉम्प्लिकेट करता है तो उसको इन 3 डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। डेफिनेटली अर्ली डायग्नोसिस जो है वो आप ट्रीटमेंट उसका कर सकते हैं जब वायरस डिटेक्ट हुआ है। स्टेजेस इस तरह से हैं कि अर्ली स्टेज है जिस पे अभी कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई हैं, ठीक है, वो अर्ली स्टेज है, इट्स अ कॉम्पेंसेटेड डिजीज। अगर वहीं पर इसको वायरस रोक दिया जाए, जी एग्जैक्टली, तो कॉम्प्लिकेशंस का रेट बहुत कम हो जाता है। वेरी रेयर केसेस हैं जिसमें स्टेज 2 या जिसमें लिवर जो है उसमें फॉर एग्जांपल जैसे पेट में पानी है या उल्टी में खून है, तो उसको भी हम मेडिसिन से, डाइट से उससे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर फटीग हो रही है, पेन्स हो रहे हैं, बॉडी एक्स हो रहे हैं, पीडल स्वेलिंग है, पाँव में सोजिश हो रही है, आपको जाके अपने टेस्ट करवाने चाहिए। कोई भी आपको सिम्टम है, पेट में दर्द है, आप तब आते हैं पेशेंट्स जब इशू कॉम्प्लिकेट हो चुका होता है।
سو ٹائملی آپ کو ہاسپٹل جانا، یہی اویئرنیس ہم نے پھیلانی ہے ہیپیٹائٹس کیمپینس کے تھرو اور اویئرنیس پروگرامس کے تھرو کہ آپ اپنی اسکریننگ اینڈ ٹیسٹنگ ضرور کروائیں. کوئی بھی ارلی سمٹم آپ کو آتا ہے تو یو شوڈ گو ٹو یور ڈاکٹر. ملٹیپل آپشنس ہیں، میڈیکل آپشنس دے کے ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں، اس کو ایٹ لیسٹ کوالٹی آف لائف پیشنٹ کا امپروو کر سکتے ہیں، سمٹمس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ریڈیولوجیکل مینجمنٹس ہیں، ساری ہیں. لیور ٹرانسپلانٹنگ میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر رہی تھی کہ فار گڈ سرجیکل کینڈیڈیٹس جو لیور ٹرانسپلانٹ کے کینڈیڈیٹس ہوں تو جگر کی پیوند کاری ہو جاتی ہے، نیا جگر لگ جاتا ہے اور پیشنٹ 0 میٹر ہو جاتا ہے. پاکستان میں میں ذکر کروں گی اپنے فرینڈ ڈاکٹر عفان کیسے کا، از ان گمبٹ اینڈ بہت اچھا وہاں پہ کام ہو رہا ہے لیور ٹرانسپلانٹ کا. اسلام آباد میں، لاہور میں بھی اب اسٹارٹ ہو رہا ہے، انشاءاللہ ان فیوچر ہم بھی اس کو اسٹارٹ کریں گے لیور ٹرانسپلانٹ کو. موسٹ امپارٹنٹ فیملی اسکریننگ، لائک اگر ایک فیملی میں ایک پیشنٹ ہے جس کو ہیپیٹائٹس بی یا سی ہے تو اس کی فیملی اسکریننگ اس کے اسپاؤس کی، اس کی وائف کی، اس کے ہسبینڈ کی، اس کے بچوں کی، وہ بہت امپارٹنٹ ہے. مدر سے بچے میں جا سکتا ہے، ہسبینڈ سے وائف میں جا سکتا ہے. فیملی اسکریننگ امپارٹنٹ ہے اینڈ موسٹ امپارٹنٹ از کلوزڈ فالو اپ. لائک اب اگر آپ کا ٹریٹمنٹ ہو بھی گیا ہے تو آپ گھر پہ نہ بیٹھیں، آپ ہر سال آئے ڈاکٹر کے پاس، اپنے ٹیسٹ کرائیں. گھر والوں کو ایک تو اپنے ٹیسٹ کروائیں اور ویکسینیشنس کروائیں، دیٹ از مور امپارٹنٹ. ونس دے گیٹ ویکسینیٹڈ تو ڈیفینیٹلی ٹرانسمیشن کا کام ہو جائے گا. باقی ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، کھانے پینے سے، جھوٹے برتن استعمال کرنے سے ہی نہیں پھیلتا ہے. جیولریز، ٹوتھ برشز، سرنجز، یہ شیئر بس آپ نے نہیں کرنی. اچھا، لائف اسٹائل از لائک اے گڈ نیوٹریشن، اے گڈ ویٹ زیادہ کی، کیونکہ بہت سارے ایسے رسک فیکٹرز ہیں جو ایڈ آن ہوتے ہیں کہ پیشنٹ کو اس سے پروگریس کرتے ہیں لیور کینسر کی طرف، جیسے اوبیسٹی ہے فار ایگزامپل. سو ایک گڈ ویٹ آپ نے مینیج کرنا ہے اپنا، اسموکنگ اور الکوہل سے پریونٹ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. ڈرگس، میڈیسنس بہت، اگر آپ فار ایگزامپل یو آر اے لیور ڈیزیز پیشنٹ تو جب بھی آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں آپ اس کو بتائیں کہ میں ایک لیور پیشنٹ ہوں، ہیپیٹائٹس کا پیشنٹ ہوں، مجھے میڈیسنس اس حساب سے آپ نے دینی ہے. کسی بھی اور سمٹم کے لیے، ایک سر درد کی میڈیسن بھی آپ نے، یا ایک گلا خراب کی میڈیسن بھی ایک ہیپیٹائٹس کے پیشنٹ کے لیے، ایک لیور ڈیزیز کے پیشنٹ کے لیے ڈفرینٹ ہے. اوور آل شہر میں ڈیفینیٹلی تھوڑا سا رسک کم ہے، لیکن جو گاؤں سے اور انٹیریئر سے اربن ایریاز میں کیئر کام نہیں کرتے ہیں اور ایک پیشنٹ کو ہوتا ہے اور پھر اس سے پھیلتا جاتا ہے. جیسے یہی جو باربرز ہیں یا پارلرز ہیں یا سیلونز ہیں یا کویکس ہیں یا فارمیسیز ہیں، وہ اس کو اسپریڈ کرتے ہیں. حکومتی سطح پہ بہت سارا کام ہو بھی رہا ہے. ہیپیٹائٹس کنٹرول پروگرام اسی لیے کیا گیا ہے کہ اس سے آپ لوگوں میں، جنرل عوام میں اویئرنیس کریں، اسکریننگ کریں. فری اسکریننگ اسی لیے رکھی گئی ہے، فری PCR اسی لیے رکھا گیا ہے، فری ویکسینیشن اسی لیے رکھی گئی تاکہ لوگوں کو انکریج کیا جائے کہ وہ آئیں اور ٹیسٹ کروائیں. کیمپینس بہت زیادہ اس دفعہ اس ایئر میں نے دیکھا ہے کہ ہر ہاسپٹل میں، ہر ڈسٹرکٹ وائز بہت گڈ ہیپیٹائٹس کیمپینس چلی ہیں. چھوٹا سا پیغام ہے میرا کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے، پریونشن از بیٹر دین کیور. اپنے پیاروں کے لیے اپنے ٹیسٹ کرائیں اور اپنا فرض ادا کریں. معاشرتی فرض بھی ہے یہ کہ آپ کے ہیپیٹائٹس دوسروں کو نہ پھیلے.